blow. Yay! Baby, sa background kang Elisa. Apel mo sa picture. Okay. Okay, one. Ato ka daw, sa likod ko. Yan. Yung blue candle. Wish, happy birthday. Again. Ada one day, sini ada. Asa pa pusko day. Pas lang. Napamandan po. Isa apa isa. Napadari. Sige go. Kaya mga una. Here pa. The Huntrix cake. Elisa, no crying here. Your hand please. Just look at Kuya. All the kids. Say happy birthday. Wait. Okay. Like that. Asa ba? Okay. Aplikasi kami na niya. All the kids are here. Okay. 1, 2, 3, blow. Let's eat na. Pagkaon ba yan? Okay. All kids, picture tayo sa cake. Okay, all kids, picture tayo sa cake. Okay, Elisa. Picture tayo sa cake. Sige ba? Practice vlog. Welcome to my guys. Okay, what? Elisa, no kay Kuya, oh. 4. Say 4. You say 4. Oh, let's eat. Let's eat. Amen. Kaon na. Dari lang ka. Are you happy with your cake? Are you happy with your cake? Are you happy? Dali sawa ka lagi ganiha. Ako na sila. Asa ka? Dalugi. Sinan, Lola at saka si Elisa, pa picture. Elisa, magpapicture na kang Lola kay Kuya. Uy, wapso mo. Tatay, picture tayo kay Lola. 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 Uyang. Isha. Ito lola ka. Nanay. Elisa. Nanay. Ready, one. Kita dua. Wa kay picture. Alin na. What's this? Awan namin.
Shin, ano ba? Day, aktit. Okay, ready? 1, 2, 3. Again, 1, 2, 3. Walkie! Okay, sa lawan ni. Dali na, Kol. Kau na. Sa sinang Lorita nang. Watch out, Masyang anak. Lisa, look at that. Stop eating. Then those brilliant. Kung doon sa ano, kung doon. Yeah, kung sa garahian mo, kaya. Makaya mo siguro no, sa garahian para hindi mabasa mga bata. Hala ka to, hindi ingon. Sige man. Itong kamay nga. Tuya-tuya. Baba. Sana hindi umulan. Yung mga small, baka pwede doon yung big dito. Dalawa na lang. Para hindi mabasa. Ipalinis ko. Yung mga small, pwede na lang doon. Ha? Para hindi mabasa sila. Ang mga ano dito. Ma! Yung sasakyan nyo na yung okay ba? Happy birthday, Lisa. Kailangan. Ay, makahuwat. Ay, makahuwat ba? It's useful later. Yes. Naksak din doon na kay mo sa kayong mangud na. Para mo abot sila sa Amerika. Hinay po, hinay po. Hinanji ka na. Ayun na, kawan na, kawan na. Oop. Hinay na sabay, hinay na sabay. Kailangan may bantay dito tayo. Poste. This is gonna... Long! Napa mo inanip. Are you happy on your birthday? Yes. Okay. What will you say? Hoy! Ay tatay, bantayanan. Tay, si Elisa tayo, baka ma-shoot doon. Puli-puli, Tria, sige siya na puti. Okay, okay.
Ay, ginawa ko, baby. Si Sharas. Uy! Si Sharas ka na. Uy! Wala ka. Nalihisya na. Ito si Sharas na. Let's go. Let's go. Okay, again.